حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات دونوں نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار آپ اپنی مخلوق سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا، جب ناراض ہوتا ہوں بارشیں برساتا ہوں اور خوب زوروں کی برساتا ہوں، ایک ایک بارش میں بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں کو بہا کے لے جاتا ہوں۔ پہلی علامت ناراضگی کی۔ دوسری علامت، لوگوں کے درمیان کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری علامت، ان کے جھگڑے، ان کے قضیے، ان کے مقدمے ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کھلے آنکھوں دیکھتے ہوئے یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، لیکن ظالم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، مظلوم کو سزا ملتی ہے۔ یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ جب راضی ہوتا ہوں بارشیں برساتا ہوں، خوب چین کی، امن کی۔ اور دوسری علامت، ان کے درمیان کھانے پینے کے سامان سستے ہوتے ہیں۔ اور تیسری علامت، ان کے مقدمے اور ان کے مسئلے اہل علم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ وہ شریعت سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، حق والے کو حق دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس وقت پوری دنیا امن کو چیخ رہی ہے، روزی روزی کو چیخ رہی ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ہے ہائے فتنے، ہائے فتنے، گھروں میں فتنے، لڑکیوں کے اور ہیں، لڑکوں کے اور ہیں، سڑکوں پہ اور ہیں، مارکیٹوں بازاروں میں اور ہے، دفتروں آفسوں میں اور ہے، عوام میں اور ہے، بڑوں میں اور ہے، خواص میں اور ہے، دولت مندوں کے فتنے اور ہیں، غریبوں کے فتنے اور ہیں، فتنے فتنے فتنے۔ کان کھول کر سن لو، امن کا علاج، دنیا امن چاہتی ہے، قرآن کہتا ہے ایمان بنانے پہ آ جاؤ۔ روزی روزی چاہتے ہو، امن ایمان اور تقوی پر آ جاؤ۔ فتنوں کا حل چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ کیا فتنے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ تمام نبی، تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی پیشین گوئی کی ہے۔ والدجال شر غائب ينتظر، دجال بہت برا ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی شعبدے بازیوں کے ساتھ جب وہ چلے گا، لاکھوں لاکھوں ایمان بیچ کھائیں گے، لیکن عالمی فتنہ، انٹرنیشنل فتنہ، وہ دجال کا فتنہ ہوگا، لیکن اس فتنے کا خاتمہ وہ ایمان کے ہاتھوں ہوگا۔ وہ مومن جس کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، وہ مومن جس کے دل کو اللہ سجاتے ہوں گے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ اس نور خدا سے وہ دیکھے گا، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل کی آنکھیں مجھ سے پڑھوا رہی ہے، کاف پا را تیری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، تو ہی وہ کافر ہے اور تو ہی وہ دجال۔ فتنوں کا علاج ایمان میں۔ ایک دفعہ فرعون کے دربار میں مسئلہ آیا تھا ایک بچے کے دودھ پلانے کا۔ وہ جو
مارتا تھا نا انا ربکم الاعلی. اب کتنا ظلم، کتنا استبداد، کتنی سفاکی، کتنی خوریزی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات بہت ہیں. صندوق میں رکھے گئے، اور یہ صندوق میں کیوں رکھا تھا؟ اس بنیاد پر، ایمان پر. میرا اللہ حق، اس کی ہر بات ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، فرعون کی تمام تر طاقت اس موسیٰ کی تلاش پر ہے. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر طاقت سے خدا جسے رکھے اسے کون چک گیا. ماں ہو، خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں، محیو. ماں ہو، ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری دودھ پلانا ہے، بچے کو دودھ پلاتی رہو. اور جب کسی دن ڈر لگے اور بہت ہی زیادہ خطرات ہو جائیں تو اسے صندوق میں رکھ کر سمندر کی موت کے حوالے کر دینا. لیکن یاد رکھنا، پانی کی شیشی مت رکھنا، دودھ کی شیشی مت رکھنا. صندوق کو ایسا بنانا کہ سورج کی کرن گھستے نہ پائے، پانی کی بوند جانے نہ پائے، ہوا کی لہر گھستے نہ پائے. رہنا آپ کی تشکیل ابھی آپ کی بھی سکتی ہونی ہے، اور خدا میری تمہاری بھی کرا دو. پہلے تشکیل وہاں تشکیل کس کی؟ عورت ذات کی. لیکن ایمان وہ کرواتا ہے، ایمان وہ کرواتا ہے جو دنیا کی تصور سے بالا تر چیز ہو. جب ایمان ایک خاتون میں آتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کی بنیاد پر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اچھے اچھے سننا گھبرا جاتے ہیں. کی والدہ نے وہ کیا. اب آیا بچہ فرعونی دربار میں، اسے تو ہر بچہ پھر موسیٰ ہی نظر آ رہا تھا. اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آسیہ نے یہ کہا تمہیں ہر ایک کوئی نظر آتا، ہمارے کوئی حالات تو ہے نہیں، کسی کو یہ پالک کر لیں گے. اچھا جب بھگوان تم جیسا کرو. لیکن بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں. ہم نے نام لکھوایا تھا اور تشکیل کی تھی اور عالم میں پھرنا ہے، نبی کے امتی ہے اور نبی کے کام کو کام بنانا ہے. لیکن تم ناراض مت ہونا. اچھا بھلا ہو، کیوں گھروں میں ماحول نہیں بناتے ہو؟ کیوں مستورات کو نبیوں کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سناتے ہو؟ کیوں صحابہ کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ صحابہ کے بچے، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کی کنواری بچیاں، صحابہ کے بوڑھے رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ جب ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جب ان کے واقعات سنے جاتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. گھر میں بھی پیسہ، باہر بھی پیسہ. اللہ کے گھر ہی کو بولتے ہیں. کیا گھر کی عورتیں، کیا گھر کے بچے، کیا گھر کے مرد، کیا گھر میں کیا باہر. اللہ کا خیر، اللہ کا خیر، اللہ کا خیر. اسی نے ستیہ ناش مان رکھا ہے. اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر گھر کی بولی بدلنی ہے. بولو اللہ کو، سنو اللہ کو، سوچو اللہ کو، مانگو اللہ. آیا مسئلہ. اچھا بھائی یہ بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرو. اب فرعون کی حکومت، ایک اعلان، پورا قاہرہ اور قاہرہ کی ایک سے ایک بن ٹھن کر دربار فرعون میں حاضر ہے. ہر ایک کیوں کہہ رہی آجا منہ، آجا میری آنکھ کے تارے، آجا میرے دلہارے. وحرمنا علیہ المراضع، خبردار کسی کی ساتھی سے لگے. رزاق ہم ہیں، محی و ممیت ہم ہیں،
عمل مجبور میں واپس کرنے کا وعدہ ہم نے کیا. ہم وعدہ خلافت نہیں کیا کرتے. سب تھک گئی، سب تھک گئی. فرعون ایک بچے کے دودھ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکا تھا. دنیا کیا مسائل کو حل کرے گی لوگوں کی روٹی روزے کی؟ اللہ کی قسم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان کو آ جاؤ، تقویٰ بنا لو، خوف خدا پیدا کر لو. اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق. تمام مسئلے، امن کا مسئلہ حل ایمان، روٹی روزی کا مسئلہ حل ایمان سے، تمام فتنوں سے نجات ایمان. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نام نہیں رکھا ہے یہ تبلیغی جماعت اور یہ دعوت کی جماعت. اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. دنیا کے جس کونے میں جو کلمہ گو مرد یا عورت ہے، اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ ایمان کی حفاظت میں، ایمان کی ترقی میں، ایمان کے بچاؤ میں، ایمان کے بناؤ میں، ایمان کے پھیلاؤ میں اپنی جان دے دینے کو تیار ہو جائے. ہم نے ابھی کہاں سمجھا ہے؟ خدا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. کامیابی کا راز ایمان میں، دل کی آنکھیں کھلتی ہے ایمان سے، امن آتا ہے ایمان سے، روزی آتی ہے ایمان و تقوی سے. اس لیے ایمان کو کلمہ تو تقویٰ بھی کہا. اور تمام فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے ایمان سے، اور اس کے نتیجے میں دنیا جنت نشان بن جاتی ہے. ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن ہی امن، کامیابی ہی کامیابی، روزی ہی روزی، خوشحالی ہی خوشحالی، پیار ہی پیار، پریم ہی پریم. اور سارے قضیے ختم ہوتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ پر دلوں میں محبت اللہ ڈالتے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুজনেই নিজ নিজ সময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে একটা জিনিস জানতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দার উপরে নারাজ কখন হন, এটা বুঝার উপায় কি? আর আপনি রাজি কখন থাকেন সেটা বুঝার উপায় কি? আল্লাহ তাআলা দুজনকেই জানাইছিলেন যে আমি যখন বান্দার উপরে নারাজ হয়ে যাই তখন তিনটা জিনিস দুনিয়াতে ঘটে। এক নম্বর হলো বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এমন হইতে থাকে যে বৃষ্টিতে নদী নালা ভরে বস্তিকে বস্তি ভাসায় নিয়ে চলে যায়, বস্তিকে বস্তি ভাসায় নিয়ে চলে যায়, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধের কোনো নাম নিশানা নাই, কোনো আলামত নাই। দুই নম্বর হলো খাদ্যদ্রব্যের দাম অগ্নিমূল্য ধারণ করে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, দেশে অভাব অভিযোগে খেয়ে পড়ে। তিন নম্বর হইল দেশের মানুষের বিচার সালিস, মামলা মোকদ্দমা, এটা ফায়সালার ভার জালেমদের হাতে যায়, যারা হক না হকের কোনো পরোয়া করে না, তারা মজলুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা দিয়ে দেয়, জালেমের পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দেয়। তাদের ফায়সালার দুনিয়াতে আরো কিছু অন্য কিছু থাকে। জালেমদের হাতে ফায়সালার ভার পড়ে, তারা যে পাওনাদার তাকে বঞ্চিত করে দেয়, যে জালেম তার হাতে সবকিছু তুলে দেয়, জালেম তো জালেমের হাতেই তুলে দেবে। আর আল্লাহ তাআলা বললেন যে আমি যখন বান্দার উপরে রাজি হয়ে যাই তখন আসমান থেকে বৃষ্টি হইতে থাকে রহমতের পরিমিত, সময় মতো পরিমিত বৃষ্টি হইতে থাকে।
খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে যায়, গরিব সে গরিবের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। 3 নম্বর হলো তাদের মামলা মোকদ্দমা দায়িত্ব করে ওলামাদের কাছে, ওলামাদের উপরে। যে কোরআন হাদিসের এলেম শিখছে, কোরআন হাদিস অনুযায়ী হকদারের হককে পৌঁছায় দেয়। যে জুলুম করতে জানে না, জুলুমের বিদ্যা যে শিখে নাই, জুলুমের মস্ক সে করে নাই, জুলুমের প্র্যাকটিস যার জীবনের মধ্যে নাই, সে পাওনাদারের পাওনাকে বুঝায় দেয়। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা খোদাই ফায়সালা। যখন আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যাবেন, তখন এইরকম ফিতনা শুরু হয়ে যাবে, বালা মুসিবত শুরু হয়ে যাবে। সারা দুনিয়াতে তো চিল্লাইতেছে যে নিরাপত্তা চাই, নিরাপদ চাই, নিরাপত্তা চাই, কিন্তু নিরাপদ আর নিরাপত্তা বাড়তেছে না, অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। ফিতনা নিরাপত্তার জায়গায় হলে ফিতনা, ছেলে দিয়ে এক রকমের ফিতনা, মেয়ে দিয়ে এক রকমের ফিতনা, স্ত্রী দিয়ে এক রকমের ফিতনা, ব্যবসা বাণিজ্য আর এক রকমের ফিতনা, অফিস আদালতের নামে আর এক রকমের ফিতনা, প্রশাসনের নামে আর এক রকমের ফিতনা, রাজার থেকে ফিতনা, বাদশার থেকে ফিতনা, সারা দুনিয়াতে ফিতনা। ফিতনায় ভরে গেছে, নিরাপত্তা আসতেছে না। কারণ যারা নিরাপত্তার আওয়াজ লাগাইতেছে তাদের কাছে নিরাপত্তা নাই, নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার কারো নাই। সারা দেশকে তো দূরের কথা, একজন মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার তাদের কাছে নাই। এখন নিরাপত্তা না দেওয়ার কারণে যাকে দেখে তাকেই সন্দেহ করে, এটি হলো ফিতনা, এটি সন্ত্রাসী, এটি ফিতনা। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা রাখছেন ঈমানের মধ্যে। নিরাপত্তা আল্লাহ তাআলা ঈমানের মধ্যে রাখছেন। ঈমান আসবে তো ঈমানদার নিরাপদে থাকবে, সকলের মধ্যে আসবে তো নিরাপত্তার পরিবেশের সৃষ্টি হবে। এর বাইরে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নাই। যদি থাকতো তাইলে আজকে কিছু হইলেও কম হইতো, কিছু হইলেও অশান্তি কমতো। কিন্তু দিন যত যাইতেছে তত বাড়তেছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাড়তেই থাকবে। কারণ যেখানে নাই সেখানে সমাধান চাইতেছি, যেখানে আছে ওইখানে এখন পর্যন্ত আসার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ছাড়ি নেই। এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা ওই জিনিসটাই চাওয়া হইতেছে যে আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা, আল্লাহ তাআলা আমান, আল্লাহ তাআলা রুজি যেখানে রাখছেন ওইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আল্লাহ তাআলা রাখছেন ঈমানের মধ্যে, আল্লাহ তাআলা রাখছেন তাকওয়ার মধ্যে। বলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস বলতেন যে মানুষ রুজি যতবার বলে আল্লাহ তাআলাকে ততবার বলে না, আল্লাহ তাআলাকে ততবার বলে না। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে ঈমানকে ছেড়ে কেউ নিরাপত্তা দিতে পারে নাই, কোন সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারে নাই। ফেরাউনের দরবারে এক মাসলা খাড়া হলো যে একটা বাচ্চার রুজির ব্যবস্থা করতে হবে, খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা বাচ্চা হয়রান হয়ে গেল সব, একটা বাচ্চা রুজির ব্যবস্থা করতে পারতেছে না। এটা কোন বাচ্চা? ওই বাচ্চা যেই বাচ্চাকে তালাশ করে ফিরতেছে বনি ইসরাইলের ঘরে ঘরে ফেরাউনের তরেরা, যে বাচ্চা তালাশ করে বেড়াইতেছে, ওই বাচ্চা ফেরাউনের সামনে হাজির। আল্লাহ তাআলা হাজির করে দিচ্ছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা যেটা করতে চান এটা কেউ ঠেকাইতে পারে না, পারে নাই, পারতেছে না, পারবে না। আল্লাহ তাআলা চাইলেন ওই মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে ওই বনি ইসরাইলকে নিরাপদে রাখবেন, বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন। তো মাকে তশকিল করলেন যে একটা বাক্সের মধ্যে ভরো। বাক্সটা যেন এমন হয় না সূর্যের আলোর মধ্যে ঢুকে, না বাতাস তার মধ্যে প্রবেশ করে, না পানি তার মধ্যে ঢুকে, আর যার মধ্যে কোনো ফিডারও থাকবে না, খাবারের কোনো ব্যবস্থাও যেন না থাকে। তুমি শুধু মুখার মা, এতটুকুনি। তুমি তার মালিকও না, তুমি তার খালেকও না, তুমি তার হেফাজতকারীও না। তোমার গর্ভে জন্ম নিছে এই সূত্রে তুমি শুধু মা। আমি তার খালেক, আমি তাকে সৃষ্টি করছি, আমি তার মালিক, আমি তাকে হেফাজত করবো, আমি হেফাজতকারী। তশকিল করতেছেন মাকে যে তোমার নিজে
নিজের তত্ত্বাবধানে তুমি বাক্স বানাও আর নিজের হাতে সাগরের মধ্যে ফেলে দাও। মায়ের জন্য বড় কঠিন তস্কিল, কিন্তু মা নিজে হাতে বাক্স বানাইতেছেন, নিজে হাতে বাচ্চাকে ওর মধ্যে রাখতেছেন। মায়ের জন্য কেন সম্ভব হইতেছে? ইমানের বুনিয়াদের উপর সম্ভব হইতেছে। কারণ ইমান যদি ঠিক হয়ে যায়, পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থান যতই মুখালেফ হোক না কেন, যতই উল্টো হোক না কেন, ইমান তার জন্য আল্লাহ তাআলার মনটাকে পুরা করা কোনো মুশকিল না। মুসা আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করা কোনো মুশকিল ছিল না। যে আমার দুধের বাচ্চাকে আমার বুকে ধন, আমার বুকে ধনকে আমি পানির মধ্যে ভাসিয়ে দেবো, পানির মধ্যে ফেলে দেবো। কোন রকম কোনো আতঙ্ক নাই, দুশ্চিন্তা নাই। যেইভাবে তো